Sige, let's start with the chapter 5. We are done with the cholinergic agonist. So I hope okay na to atong cholinergic agonist, wala na pangutana dito or anything na gusto ninyo i-clarify. Para ano jud kanang mag-focus na ta sa ato ang mga cholinergic antagonist. Wala. Sige. Okay, again, let's start with our cholinergic antagonist. So, ito mga cholinergic antagonist, we may call them cholineceptor antagonist. Again, cholineceptor antagonist because they have the ability to bind to the receptors of acetylcholine, that is either or both muscarinic and nicotinic receptors. And when they bind to these receptors, they will prevent the binding of the acetylcholine at the same time with other agonists. So dili na makabind si acetylcholine ug uban pa na mga agonist, and therefore wala tay effect, meaning walay dumbbells na mahitabo. Thus, again, they are called cholineceptor antagonist. Diba? Pag antagonist, they only have the ability to bind to the receptor na alang sila'y affinity, but they don't have intrinsic activity. They are not capable of activating the receptors. And syempre, kay wala na activate si receptor, wala kay ma-expect na effect or pharmacologic response. I hope kanang klaro to siya. Wait lang ha, si Dean sige chat. Okay, so let's talk about the basic pharmacology of the muscarinic receptor blocking drugs. Ano ta, isa-isahin natin lahat ng receptors. We only have 2, so let's start with those drugs na specific sila na antagonist on the muscarinic receptors. So ang mga drugs na specifically nag-bind na affinity sa muscarinic receptors pero they don't activate it, we call it anticholinergic. We call them anticholinergic agents. Pero pwede po sila tawagon og anti-muscarinic agents or parasympatholytics. Again, pwede sila tawagon anticholinergics. If you hear the word anticholinergics, these refer to the drugs na antagonist sa muscarinic receptor. I hope that is clear. Kasi gamay lang manggod ang atuang drugs class, mga cholineceptor antagonist na specific for the nicotinic receptors. Most of them, siya, muscarinic receptor. So, pwede na sila iisa anticholinergics na ito ang tawag. So, they are selective to that receptor. The first drug, which is the prototype, meaning pinakauna nato na anticholinergic or anti-muscarinic is the atropine. Okay? That is the atropine, ang pinakauna nato nga drug. Other name of atropine is called hyoscyamine. Again, this is also called hyoscyamine. Now, asa gikan ang atuang atropine, we all know that this comes from Atropa belladonna or the deadly nightshade. However, that is not the only plant where we can synthesize hyoscyamine or atropine. We can also get this from the Datura stramonium. The common name of that plant is Jimson weed or Jamestown weed, and the sacred Datura or the thorn apple. However, this is a board exam question. In the Philippines, we actually don't have the Atropa belladonna, at the same time the Datura stramonium. So locally, our source of atropine is the Datura metal. This is our source. This is the scientific name, Datura metal. And ni siya, ang tawag nato ani locally is talumpunay. Again, talumpunay. I hope nakuha na siya. Talumpunay. Now, what is the mechanism of action of atropine? Syempre, since atropine is an anticholinergic, its mechanism of action is nag-bind siya sa muscarinic receptor
and then thereby blocking the effects of acetylcholine and other cholinomimetic drugs. Meaning, dito lang siya, mobile lang siya sa receptor pero walay activation. Therefore, walay dumbbells na mahitabo. So what are the actions of atropine? Let's talk about the effects. Isa-isa ho nato tanang organs. But take note class na the effect of atropine will only last for 4 hours. However, pag sa mata siya ibutang, mauni siya ang pinakadugay nga duration of action because ang iyahang effect sa mata may last for days pag topically ipatulo siya sa mata. Sa uban part sa lawas like orally inumo nato si atropine 4 hours lang ang iyahang duration of action. So let's talk about the effects per organ. Let's start with the eyes kay mao man ni ang pinaka grabe ang iyahang effect. Ang trabaho jud, ang effect jud ni atropine sa mata is mydriasis. When you say mydriasis, it can dilate the pupils. Therefore, cosmetically, dati, this is long time ago, ginagamit nato si atropine to dilate the eyes. Thus, you know this very well na ginatawag siya og belladonna, which means in Italian, the beautiful lady because of that dilation effect sa mata. However, aside from dilating the pupils, atropine class can also cause cycloplegia. Okay, when you hear the word cycloplegia, it refers to the the weakened nga contraction ability of the muscles sa mata. Kapag ka naa kay cycloplegia na sakit or condition sa imuhang mata, ang mga muscles dinha kay very weak, dili na siya kaayo mag-contract, and then ang result ana pag weak ang imuhang muscle sa mata, there will be loss of accommodation. When you say accommodation, kanang mag-focus ka sa near vision. Therefore, ang mata nga gituluan og atropine class cannot really focus for near vision. We call it cycloplegia. There is loss of accommodation sa near vision. Dili maka-focus pag duol imuhang ginatanaw. Okay? Mao na siya ang effects ni atropine sa mata. Now, since it can cause mydriasis, therefore, atropine is contraindicated to people with glaucoma. Kasi pag nag-mydriasis class, let me write sa screen. Buhi pa mo dira, basig natulog na mo kagain na si Cook Chat ni Din. Yes, ma'am. Buhay, ma'am. Okay. If this is the normal eyes, if this one is the pupil here, and this is the membrane, tingog na sa dakong cellphone, patay ko ani, wait. Timbers. Pakulbaan ko ba? Kumatay, ma'am. Okay. So if this is class the normal na mata no, this one is the pupil here. So mo ni siya diri ato ang aqueous humor. If nagamidriasis kasi, ang tendency syempre mo dilate si pupil and mahimo siya og ing-ani. So diba this dako siya kay nagdilate. So ang tendency class ang pagflow pod sa aqueous humor kay mag-slow down sad kay mugamay na ang iyahang agianan. Therefore, mo increase ang intraocular pressure and then mo samot ang glaucoma sa ato ang patient. That is why again, contraindicated siya sa glaucoma, si atropine. Now, it can also reduce the lacrimation. Remember, dumbbells. L for dumbbells is lacrimation, and since class atropine will just bind to the receptor and then will not activate it, then there will be no lacrimation resulting to dry or sandy na mata. Okay? So muna siya tanan ang
ginakos ni atropine sa atuang mata. Now, for the gastrointestinal tract, let's move on to another organ system, the gastrointestinal tract. Baliktad siya tanan. Kung ang acetylcholine and other cholinergic agonist, basa tanan ang ilahang effect, si atropine naman and other anticholinergics kay dry. So, mo to kagaina, dry eyes or sandy eyes. Kanagong mura kagi sa tawag ana kasi nakatry mag sore eyes murag na ibalas imong mata sa sulod no, we call that sandy eyes. And then for the gastrointestinal tract class, there will be a reduction sa salivary secretion. So ang iyaha pong result ana will be the dry mouth, or medically we call it serostomia. Okay? The next time you hear the word serostomia, you should know that it refers to dry mouth. Ayan. And then aside from that, since acetylcholine will trigger secretion of our gastrointestinal juices, then kung gi-inhibit na siya ni atropine, there will be reduction in the volumes and the amounts of our pepsin, our acid, and then mucin. These are things na, these are like sa acid, ang pepsin and mucin, these are like enzymes na kailangan nato sa ato ang gastrointestinal tract. And syempre, apil na din ha ang reduction also in the motility or peristalsis. So, muhinay class ang pag-contract sa ato ang smooth muscle sa gastrointestinal tract. Okay? Ang result, ana, there will be prolongation of the gastric emptying time kay muhinay man. So kay hinay ang iyahang movement, ang unod sad sa imuhang tiyan, like nikaon ka, hinay sad ang movement. So maprolong ang emptying sa imuhang gastrointestinal tract, and then the transit, ang pag-travel niya class is also prolonged or ma-lengthen po siya. That is why atropine is an effective na anti-spasmodic. Okay? Are you familiar of drugs aside from atropine nga ginagamit nato as anti-spasmodic? Wala. Do you know what do you mean by spasm? Kanang mag-spasm good ang imuhang tiyan, sakit imuhang tiyan because of the increased peristalsis. Kanang grabe ang contraction sa gastrointestinal tract nimo. We call that spasm, intestinal spasm. So ang ato ang mga ginahatag kay mga anti-spasmodic, buskupan di ay. Kanang buskupan di ay, are you familiar with buskupan? Yes, ma'am. Okay, so that is one example of an antispasmodic, the buscopan. What is the generic name of buscopan, be? You can research if you want. Yung sa ano yan, ma'am? Sa, ay ba pala yung sa menstruation? Mauna siya. Kaya di ba, ma'am, ano may Buscopan Venus? Hyoscine and butyl bromide. Okay, hyoscine and butyl bromide. I'll explain that later, Tin, ha? Kanang imuhang Venus, Buscopan Venus. Buscopan class is a brand name. Ang iyahang generic name and hyoscine, ay, baliktad. Okay, baliktad. It's hyoscine and butyl bromide. Okay, take note of that. That is the generic name of our buscopan. So aside from atropine, which is considered an antispasmodic, dili man gud common ang atropine no, pag isakitan tagtiyan, wala man gud ta nagainom og atropine. Muna gusto ko og another example, and ang pinaka-common nga ginahatag pag sakitan ta og tiyan, di ba, buscopan. Kay antispasmodic na siya, meaning si buscopan is also considered an anticholinergic. Okay, anticholinergic sad na siya. Pinaka-common nato nga ginahatag pag sakitan og tiyan, pagsakit magud ang imuhang tiyan, most likely
nagaspasm siya sa sulod. Grabe ang contraction. So to slow down the contraction para dili magsakit, we give this. Okay? We give this drug. Take note class, di ba? Ang atropine, ang iyahang other name kay hyoscyamine. So kapamilya na silang duha. Si hyoscyamine is atropine and buscopan is hyoscine and butyl bromide. Now, if mag-work na mo, you'll have your internship in the community, you will always encounter this drug. Pero naman good ni siya combination na akay buscopan plus mo na iyahang brand name tapos naapod tay ginatawag og buscopan venus. So brand name sad na niya. Now unsay kalahian, this one is the buscopan, the original, the hyoscine and butyl bromide. Pero pag moingon ka og buscopan plus og buscopan venus, it's still hyoscine and butyl bromide pero naay plus paracetamol. Okay? The original one is just purely hyoscine and butyl bromide, while the buscopan plus and the buscopan venus also contains this one, hyoscine and butyl bromide plus paracetamol. Nang si kalahian ni plus ug ni venus kung naa sila'y paracetamol. Kung pareha sila, naa sila'y hyoscine and butyl bromide, naapod sila'y paracetamol. Sa kalahian ni buscopan plus ug ni buscopan venus. Kita na mo, kinsa nakainom na og buscopan venus dire? Kinsa ang naga-dysmenorrhea? O ma'am. Ma'am, pag sa clinic, ma'am. Isa lang binibigyan ka. ma'am. Okay, how about the buscopan plus? Kinsa nakatry nag-inom sa buscopan plus? Wala. Ako, Wala? Okay. Sakit na tiyan yan siya. Wala pa dyan kayo na magbuskupan maski sa isa dira sa tulo, ma'am. Kasi, dapat tayo buscopan nga sa Pang pository, ha? dysmenorrhea yung ma'am, Venus. Okay, sige. Again, dapat tayo sa story nga buscopan ha, pero I'm talking about the tablets. Ang buscopan plus ug ang buscopan venus, ang kalahian nila class kay ang packaging. Nakuha, packaging ra jud kalahian ana nila when you Pink look at ang the Venus. when you look at the generic name, it's the same. And when you look at the dose, it's also the same, but marketing strategy. Para magamit lang jud no ang buscopan kay na well known man gud si buscopan nga para sa sakit sa tiyan. So para like magamit siya for girls na dysmenorrhea, marketing strategy, let's make another one and then let's name it buscopan venus. That's it. So same company, yeah, because they have the same brand names. Remember that the brand names are given by the company, by the manufacturer. So it's marketing strategy. Yeah, that's marketing strategy, class. Ma'am, si Catherine Bernardo, ang good to ma'am. Kasama ko. Okay. Ano lang siya, kapag ka what you call that? Wala dysmenorrhea ba? Kapag ka naga-dysmenorrhea class, you also have muscle spasms, sa smooth muscles nimo sa tiyan. So that is why we can also administer buscopan para sa people with dysmenorrhea. Okay? I don't Pero know ng ilang price. I'm not mahal really ang sure. Venus, ma'am. Mahal ang Venus. Muna siya marketing strategy. Tapos ma'am, pag take ko talaga nun ma'am, grabe ang pagkurog sa kong tiil good kaysa sakit. Pag inom ko talaga ng buscopan Venus ma'am, nag-effect agad. Yeah. So na siya, ano mang good niya, relax niya ang muscles nato sa sulod. Okay? Para mawala ang dysmenorrhea. Plus, ngano naga-dysmenorrhea? Okay, nganong naga-dysmenorrhea? Kapag naga-menstruation manggod ta class, ano manggod na siya? Ang lining sa uterus, nagagisi manggod na siya basta naga-menstruation ta, di ba? Wala na fertilize ang egg. So definitely maano lang nato siya, dili siya mabuo as baby, so magawas lang na siya, and then there will be sa tawagan na I forgot the term, basta magisi, in short, magisi ang lining sa ato ang uterus, and then mauna siya ang mag-menstruation. Now since there is
tear in the lining, then that is considered class an injury. And then our immune system will really work for that. And then na ay mga production of the inflammatory o mga cytokines nato ma-produce na sila kay naa may gisi sa sulod. So that will cause the pain. Ang prostaglandins, mga tanan-tanang inflammatory na mga compounds nga na na-produce din ha, that will cause the pain. However, ang pangutana karon nganong dili tanan girls maka-feel ana. It's actually dependent on our sensitivity to prostaglandin. So like for ako, wala jud ko nakatry ever since og dysmenorrhea. I have my premenstrual na mga syndromes kanang like usahay na ko'y pasa, usahay sakit akong breast. And then I have increased cravings. That's because of the hormones, but I don't have that dysmenorrhea because I think akong body is not not that sensitive to prostaglandins. Okay? So, mamagod jud ang number 1 cause ang prostaglandin nga na produce during the tear sa lining. So ako wala ko ana. So like karon I'm having my menstruation. First day na ko yesterday. Wala lang bangag man ko yesterday, di ba? Bangag ko yesterday, wala ko tulog. And then first day na ko sa menstruation. Pero wala ko gibati jud na something sa ako ang wala cramps, wala tanan. Yeah, pag stress grabe ang dysmenorrhea pero wala ko ana. Classmate ta. Nag-release guro ko og pheromones no and then virtually tapos nagsabay-sabay na ta. Pwede tayo na matransmit virtual. Joke lang. Dili ay ma-transmit na siya if we have like proximity class kanang magkadul tayo sa isa ta kapuy-anan most likely magtakod-takod na siya. Wait, let me backread. Manhid sa prostaglandin. Oh. Oo, Jude. Ay, medyo medyo taas pag ko pain threshold. Pain manggod is subjective. Subjective na siya class. Naiuban nga sakit para sa ako pero sa uban tao dili. Ana, depende sa tao ang pain threshold. So, akong napansin sa akong sarili, taas akong pain threshold. Dili ko dayon kanang like, kung na ako'y sama, dili kay siya kanang sakit para sa ako. So, if you let me rate mo na sa hospitals, di ba kay, pangutanon dayon ka unsa ka sakit, ipa-rate ka. Kasi, pain is subjective. So pag moingon kag 10 para sa imo class, sakit man na siya kaayo. And dili na to na siya pwede ma-judge nga sa like sa tan-aw nato murag gamay ra man sa man mura na siya makuyapan. No, dili na siya ana kasi iba-iba taog pain threshold. So like sa dysmenorrhea, di ko kaingon nga kay mo no nga magligid-ligid na mo di ko kaingon kay wala na ko na feel ang sakit na. So depende man good siya jud. Yeah, ang dysmenorrhea magrabe pag stress. At the same time, class, pwede pud mabago ang imuhang menstrual cycle pag stress ka. Pwede mag-skip ang imuhang menstruation kay very stressed ka. Pwede pud na siya, that is possible. Okay? So naiuban nga magligid-ligid na sa kasakit. May mga bawal inumin na drugs pag ginaregla. Diba? So far, wala man. Ang ako lang nabasa, naalay mga recommendations. I don't know actually the rationale. But naalay mga recommendations like you don't drink mga tea when you have menstruation. But I don't know the rationale so far. So, panahon pa na to kung sa'y rationale yan na. Tama na siya, Jonabel, man akong giingon kagayina. Pwede siya mag-skip, pwede po siya ma-delay. It doesn't mean nabuntis ka, saka Virgin Mary, nabuntis tungkol sa stress. Pwede lang siya ma-delay. Okay? Yeah, ano na siya. Normal na siya. There are really girls na heavy ang ilahang menstrual flow. So, grabe ang dugo nila, no? And ang uban kay nag-aapol man na siya ang dugo mo nang imuhang ginaingon nga murag atay. Yeah, nag-aapol ilang dugo. Sana all manhid.
Bawal mag-inom og coke. Kung dugon. Wala akong kabasa class ta bawal mag-inom og coke pag dugoon. Wala ko kabasa sa bawal mo inom og malamig na tubig pag ginaregla. Wala po ha. Bawal po magkaon og mangga daghana so bawal ninyo oy. Bawal magkaon og mangga. Bawal daw ma'am kay maggahi daw ang dugo. Yun lang. Amo kay magayan. Bawal daw maligo, Ma'am, ma'am. ganun din daw sa ano, ma'am, sa yan sa tubig, good na malamig. Baka daw magbuo-buo na ang dugo kung mag-inom ka tubig. Malamig Bawal na daw regla. Sa manggang hilaw. Awad din daw maligo, no, ma'am, first day. Manimaho na lang taan eh. Yucks. It depends on your body ha. You observe kung unsa effect anang mga butang kasi it varies from person to person. There are people, labi na pag magtiguang na sila, wala na sila nagaligo pag naga-menstruation kina, sila yung mga ginabati sa ilahang lawas pag managaligo sila. Pero kung bata ka, like pareha sa ato, awang tagibati, dugay naman tagidugo, so ko, pila pa kung edad gidugo, class nagaligo, medyo ko basta naga-menstruation ko. Kaya pilit ba yan, no? Basta mag-super saiyan ko. Kaya, hormones na yung mga effect ngayong anak. Ansa? Ansa daw? Na ako'y question, ma'am ba? Ngano pag, di ba, gidugo man ka? Tapos pag naagoy tubig, good ma'am, mag-stop siya. Pag naay? Kanang magligo, good kag pool. Bitaw. Yes, ma'am, bitaw. Maligo ng Mag-stop pool, good siya. ma'am. Pero bubalik man, di ba? Like, Mubalik siya, ma'am. yeah, Pero medyo dugay-dugay pa. oo, I'm not that really sure with that. Pero yeah, tinuod na siya nga pag maligo ka, mo stop ang flow sa imuhang menstruation. Siguro it has something to do pag magug ka, pag bugnaw manggod class ang like ang environment, ang tubig bugnaw, ang tendency man jud na mag-close ang mga pores, mag-close ang mga openings. Mao jud na ang mahitabo basta bugnaw. So maybe it's because of that na mag-close ang mga openings, ang mga pores nato sa lawas, mag-close na silang tanan. So mo na siguro siyang reason nga nung nag-stop pod ang flow. Okay? Kanaha akong sa ako ang so far na balan. Ang kanang mga other na mga bawal sa menstruation, I cannot explain it scientifically because I haven't read anything about it. Maybe we can attribute that to superstitious belief. I don't know. Sometimes depende sa sa imuhang lawas pud no kung how much prostaglandins ang gina-release niya. It's not called dumi, like blood man gud na siya class. Nagkaroon jud na siya og kanang blood flow kay tungod lagi inside there will be tearing of the lining kay wala man na fertilize ang egg. Kay supposedly man gud pag nag-release ka og egg, dapat man ma-fertilize na siya kay para syempre mabuntis ka, pero kay wala man, so mao na siya nga there will be tearing inside, and then since samad man na siya, samad good na siya class, that is why na dugo nga mugawas. Okay, so I don't think that is like dumi literally. Mefenamic acid, I don't know, pero nagainom man na sila mefenamic acid ang uban basta naga-dysmenorrhea sila. Unsa na tina Majeda? Green tea. Green tea. Okay. Endometriosis is that is a condition wherein baga kayo na ang lining nila sa uterus, sa endometrial lining nila kay very thick. A person with endometriosis, since very thick ang ilahang lining, maupod na sila ang pirmi na sakit sa puso kay painful na sa ilaha, syempre baga ang magisi. And at the same time, lisod ang endometriosis. Like sa mabuntis gihapon o lisod ang endometriosis kapag pwede siya mauwi manggod into like cancer ana. So kailangan siya tambalan. Pati buko juice. Tabang daghan nagbawal. As in,
Asa mo nagikan? Wala ko kabasahan yung mga bawal-bawal. Mag-open, baliktad. Pag nagaligo ta class, naga-close atong pores kay ano man, bugnaw man, unless na lang kung magligo ka og ininit kay muna siya ang time nga mag-open ang imuhang pores. Baliktad class ha. Like kung gusto ka mag-close na ang mga pores sa imuhang nawong tangig eyes, di ba mo close na. Pero kung gusto ka mag-open ang pores sa imuhang nawong kay like magpainit ka, mag-open jud na. Asa mo ka? Daghan na kay message wala na ko ka di na ko kapas sa inyo mga messages class. It's because of hormones, Claire. Ang hormones na may salana. Sa mo ko based on personal experience. Hormones class, it's because of the hormones. Nagataas na siya, ang libido nagataas. Kasi supposedly man good, nagahulat imuhang body nga mag-fertilize ang imuhang egg. Kaya wa man kay uyab Claire, so wala na fertilize. Ano ka line? Sorry, Claire. Ala, Claire. Sa mukha. Mangita na ko, ma'am. Wait lang. Hoy! Unya na pag mahuman na mo og eskwela. Unya na ha. So 30 tabang. Si Ma'am MJ 30 na ba ako? I still have this year and next year before ko mag 30. Ala, nakasabot si Blasimala. Anyway, Wala, questions. bigyan natin ng award si Bless ngayon. Gawan mo ng ribbon, Madge. Gawan ko siya ng ribbon, send ko lang mamaya. I-award natin mamaya. Wait, bigyan niyo ko 5 stars. Yay! Teacher, thank you. Actually kanang sexual intercourse during menstruation. Wala man siya. I haven't read also na bawal siya. It's actually permissible pero it's kinda messy. Oh, safe jud dito ka mabuntis ginadugo ka. Pag ano ka class, pag very regular ang imuhang menstruation, actually other girls makes use of the calendar method. Pag regular imuhang menstruation. Pero calendar method is not applicable to those na irregular kasi you don't know kung kano sa ang imuhang next na menstruation. Sa mukha. Dili pa pwede sa mga fertilization naman na inyo ang istorya sa mukha. If nag-skip ang menstruation, we call that irregular menstruation, no? It can be attributed to like hormonal imbalance. Si pikog. Hormonal imbalance class. Sikog. It's sa mukha Jonabel. Because other girls, pag naipikos ng nag-skip pud na ang ilahang menstruation because they have more male na hormone compared to the female. So daghan sila testosterone. Pero ang uban walay PCOS, nalang jud sila hormonal imbalance. So i-correct lang na siya ang hormonal imbalance para every month. Bahala every month ka class ginadugo. Basta ginadugo kalisod kung di ka dugon. Okay? Kay lisod yan na like ang uban once a year lang sila dugoon no kay very very irregular. So nag-post na si Bintabang. Very irregular and then pagduguan na nila that is very painful. Painful kay na siya class. And then naapod na sila difficulty in getting pregnant kapag may mga hormonal imbalance, kanang mga irregular na aside sa being painful ha. Okay? Pero class, dili ta mag-overdose aning atong mga anticholinergics like atropine kay it can cause intestinal
paralysis. You have problems with your menstruation? Yes, ma'am. As in? Irregular. Okay. Most of the time, class, if you're irregular, if you don't want to drink like mga pills man dyan natong ginahatag to correct the hormonal imbalance, you try diet and exercise. It can actually normalize their hormones in the body. Diet avoid sweets, class. Gaya na ninyo inyong cravings sa sweets. And yeah, you diet. Mag-diet, class, para maano. Wala ko na ingon nga magpapayat mo, ha. Ingon ko mag-diet nga kanang balanced diet. Tanggalan ninyo ang inyong mga sweets para ma-normalize, and then you exercise. Ay dili man kay ang atuang ano jud ha, normal menstrual cycle, it's between 21 days to 35 days. Okay? So bisan pag madelay na pila ka adlaw, it's normal, it's still normal. Ano? Movie na to, no? Si movie na to. Ito. Yeah, movie na. Pero kung dili lang ka nang masobra sa month, ha, basta pasok siya within the 21 to 35 days. Kabalo mo mag-calendar method, class? No, Sige daw, ma'am. ma'am. Kung kano sa inyong next nga ano, Wala, cute, na ma'am. menstruation. Sige daw, ma'am. Anticholinergic man jud atong topic ba nga nung nabot man tag hormones, murag chapter 40 pag yun ng hormones. Wait na. Sige, wait. Ha? I need an slide na kitawagan na blank slide. Tudluan jud. Uy, ako nag-ingon nga ano mo ha, gamiton ninyo ni para sa kanang inyong mga unsa-unsa din hang extra kuri-kuri. Pero we use this one to anticipate para sa mga para sa mga regular lang ni dili ni siya applicable sa mga irreg. Wait. Yan. Wait. Okay, so maghimo ta og calendar. Pila ka adlaw na. Asa na padulong akong ginasulat. Assuming nga mosugod jud diri ang 1 kay dili ba na always ing ana. Yeah, sugod na pug kag 1 diri, diba? So for example, this is 1 month here. Naka-record ni. Oo. Kamor ayun ninyo ni ipasa sa inyo ko lang may ginapasa, and then sa YouTube class naka-unlisted kasi ni, so dili ni makita sa uban hangtod kung dili nako tagaan og link walay laing makakita. Therefore kung nigawas ning mga videos kamo jud akong sad-an kay kamuray akong gitagaan og link ani. So assuming class na gidugho ko diri ako jud like this one. Diri jud ko sa nitungtong jud sa 1 ako ang first day. So, mo ni akong first day, no? First day. So, mag-count po ko dirag 1. So, for example, ako ang cycle is 28 days. Pero ingon ko, di ba, ang normal is between 21 to 35 days. Assuming lang na perfect kaayo ako ang menstrual cycle, 28 days ang ako ang cycle. So, musugod po kag-count diri sa 1. Kung kanus ay imuhang first day, maupod na ang day 1. So, wala, dili ni siya nag-ano kung kanus ang muundang, habisan pag sa 7 pa na siya muundang, maugi hapon ni ang 1. Dili siya after menstruation. Ano siya, during the first day of your menstruation. So, 1 hangtod 28. Ayan. Sa ika-28 days, anak class, 1, di ba bilangon man na nimo, perfect man kayo akong cycle. Pag gidugo ko dire, ang next na ko nga dugo kani. That's how you count. So ano ninyo class,
Bantayin ninyo para sa mga regular, bantayin ninyo kung pila ka days inyong cycle, kung perfect ba nga 28 kasi ang uban manggod na ay 30 days. So kung 30 days kani pa ang next nga menstruation. So ana siya. Now, mo count ka class wait lang sa ika 15 days ang tunga-tunga ana. Wait lang, 1 2 3 Kani nga part din he. Ayan. Wait lang. 7. Okay. So kani nga part din he class 15, 16, 17 tama ba 14 pa dire. Wait lang, baliktad. Let me check with my calendar first. Ano magugo unsay tawag ani? Nagaingani ko para ma-anticipate na ko kano sa ako ang next na menstruation. Wait lang, let me get it. Okay. Oh, basta day 1, Marian. Pero ani ni siya. 28 days ako ang cycle, no? So, mo ni ang ako ang next na menstruation. Mo lang yung application niya nga. Pag mutungtong na ganing 26, 27, nag-ready na ko ana for my next cycle. So, padulungan na din na kailangan ako magsigig bit-bit sa ako ang sa ako ang napkin kay but any of that day mugawas na siya, pero ang ako ang gina-expect jud like 28. Pero kung kanang sa birth control nga application class, ginagamit mo pud gud ni siya sa birth control na application, pwede pud ninyo siya himuon, pero mag-track man gud mo anig at least 6 cycles para mabalaan jud ninyo kung unsa jud ang dagan sa inyong menstruation. So for example, ingani siya pag-track sa first month sa inyong pag-track, like ang first day ninyo kay 1, first binhi, tapos ang last day ninyo ang next nga ang next nimo nga menstruation is on the 28 ni siya nga day ha kani first day or the like January 1 ni siya. Unya, from January 1 to January 28, that's 28 days. So, mo na imuhang cycle. Tapos, pagka March, imuhan na po siyang itra kung kanus-an na po ang imuhang next nga menstruation. So, example, 26 days lang nigawas na siya. Pero pasok ya po na siya sa normal ha kay 21 to 35 man ta. Example, 27 days ni dinhi. Tapos ang sunod pag abot na pud sa April kay after 29 days nag-ano siya, niabot siya, medyo na-extend siya kaisa.
Unsa day kung gingon Feb maning second. This is January here. This is Feb. So between January to February, you have 28-day cycle. And then between February to March, you have 27 cycles. And then between March and April, 29 days na cycle. I-track ninyo na siya for 6 cycles. Tapos i-identify ninyo ang longest cycle ug ang kanang pinakagamay na shortest cycle para mabalaan ninyo kanus amo fertile. Kani sa birth control ni siya nga method ha, kung kanus amo fertile. So kung fertile mo, most likely kung di ka gusto mabuntis, you should not have a sexual intercourse within that day, or actually week na siya kay fertile pa kaana. When you say fertile, that's the time your egg will be released and then ready na siya for fertilization. Like for this one, assuming na kanina atong gamiton para mabalaan kung kanus ang fertile days. So ang longest ay ang shortest tauna. So ang shortest nimo na na cycle, wait lang, let me check if magasunod ba ko. Okay. Ang shortest minus 18 mo na atong formula. Shortest na cycle minus 18 mauna siya ang imuhang first day of fertility. So for example, akong shortest kay 27. So 27 minus 18, pila na siya? 9? 9 no? 9. Okay. So kanang 9 mag-count ko from day 1. Apilo na ko ning start sa akong menstruation ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ako ani siyang butangan o palatandaan. Okay, this one, 9. Ani siyang ika-9. Gidinha sa 9 class, sugod na dinha, fertile ka. Okay? Ingana na siya mabalaan kung fertile ba ka or dili. Tapos ang last day sa imuhang fertility is the longest na cycle minus pila tong gina-minus ani? Yeah, 11. Okay, longest minus 11. So for example, akong longest din ha is 29. So 29 minus 11 is pila? 18. Okay, 18 na. So mo count gihapon ko pero gikan gihapon diri sa day 1 padulong sa 18. 1 2 3 4 5 6 7. Syempre sa 18 na mag-stop no kay nagsugod gud tag count sa 1. So 18. So mao ni siya ang last day sa akong fertility. Meaning kaning 9, 10 tanan nga nakasulod din ha from 9 to 18. These are the unsafe days. Mga fertile days ni siya nga if magkaroon kag sexual intercourse dinhi na mga days without protection, dako kayo ang chance nga there will be pregnancy. Okay? Muna siya ang paggamit sa kanang calendar method. Pero ako gagamit niya syempre. Ang akong gamit lang jud ani is to predict kano sa ako ang next na na menstruation. Okay, sa fertility, that's how you do it. Ano na mga days, most likely, parang mataas dyan ang chance, mga, like, kung diri ka sa ika-night, marag mga 90% na, jud, mabuntis jud na, kanang sexual intercourse without protection. Kung 3 days lang gay ko, sa 2 days lang po. Depende na siya sa babae. Ang regular, it means kanida days sa cycle. It should be between 21 to 35. Pero class, if it's shorter class, kanang shorter than 26 days ang imuhang cycle, this is not applicable. Ha? Kani atong computation, this is not applicable. So lang, 27 pataas. Applicable na siya to know kung kanus amo fertile. Pero sa pag-predict class kung kanus ang inyuhang next na menstruation, pwede ninyo gamiton na kanang calendar method.
Ang uban mo ni ang ginahimo sa mga babae. If they don't want to get pregnant, ginaiwasan nila ng mga adlaw. Kay fertile sila ana. The egg is ready to be fertilized. Tapos pag human sa 18 class, maghinay-hinay na siya kay wala man siya, like for example, wala joy sexual intercourse nga nahitabo, maghinay-hinay na siya, kalaya ang egg ana, and then there will be now like hinay-hinay na siya tear ang ato ang endometrium hangtod magisi na siya, and magisi na jud siya tuluyan, and then another cycle na pod mag-menstruation na ka dinhi. Okay? So safe jud ka din ha kay walay egg no, nalaya na gani, di ba? Kung makipag sexual intercourse ka during menstruation. Yeah, kung di ka gusto mabuntis. Ang problema lang manggod sa mga contraceptives, mga pills, kay makatambok manggod sila class, matambok ang babae nga naga-take anak. So ang uban, kung regular jud sila kaayo, they do this. Questions? Yeah, Depo is actually a contraceptive. Baliktad. Dili dugon. Depo is a contraceptive, right? So dapat dugon ka na. Pag nagainom kag contraceptive, mo dugo jud ka. Kay ano man class, since you are taking a pill, ang pill ba nga gina-take na to kay kanang ano ba yan na analog or kanang derived from a hormone like estrogen atong hormone no ilang gina-take mga estradiol, so definitely estrogen gihapon siya. Since hormone na siya ginadugang nimo sa imuhang body, na changes sa body. So apil na din ha ang kanang imuhang mental state. So some will experience like depression, taas na kayo ang ilahang hormone sa body na anay imbalance, so na siya mag-expect jud ka nga na siya. Aside from the effects sa body mismo, napod sila effects sa mental health. Mao lang na siya. So ang himuon ng lalaki na lang siguro mag-contraceptive, no? Kay lisod man pud good sa babae, daghan siya og effect. Anyway, sila kung magamit sila og condom, wala may effect sa ilaha sa lawas. As in, let me read about Depo. Depo-Provera. Depo-Provera ang ginagamit. So Depo-Provera is for pa-check daw Depo-Provera ang gigamit. Okay, apil giday siya. Ang Depo-Provera is a contraceptive. Wala na siya ginainom ha, gina-inject na siya. Gina-keep niya ang para dili mabuntis ang babae, ang iyahang effect is gina-inhibit niya ang ovaries na mag-release og egg. And now since wala na release na egg, so most likely dili jud dugon ang babae ana kay wala may malaya nga egg, walay matir nga lining. So most likely siya kanang dili na siya dugon. That's normal. Normal na niya nga effect. Okay na ta? Hoy, gamita lang na ninyo para sa mag-predict kung next menstrual cycle. Kung nag-ingon nga gamito ninyo na sa inyong mga, pasig na mo yung mga balak din nga wala ko kabalo. Okay? So, aside from that class, balik ta sa atong atropine, no? Wait lang. Wala din akong share screen pagkagwapa.
Okay. Ipang take note na to nila, ma'am. Saan ka? Sige. So aside from this class, though ano siya, it can decrease the acid secretion, but we don't really use atropine nowadays for peptic ulcer. We have a lot of drugs for ulcer. Atropine manggod is very short ang iyang action. It will just be 4 hours for pag orally taken siya. So wala na siya kaya ginagamit for peptic ulcer. However, naiuban nga ginagamit siya for travelers, diarrhea, and other conditions involving hypermotility. Kanang gikalibanga ka class, you can have atropine. Pero atropine manggod is a prescription drug. That is why dili jud siya common nga ginagamit for diarrhea. We have another anticholinergic that is very widely used for diarrhea, and that is your loperamide. So take note class na si loperamide apil dire sa mga anticholinergics. Okay? And then dati ang kanang Lomotil, I don't know if you are familiar with that. Dati ang Lomotil is actually a combination drug of atropine plus diphenoxylate. Kana si diphenoxylate, kapamilya na siya ni meperidine. Meperidine is a narcotic analgesic. Pero do kapamilya sila ni meperidine, wala siya analgesic na activity. Instead, ang iyahang activity is the slowing down of the peristalsis siya. Anticholinergic ang iyahang activity. So ginasagol silang duha ni atropine. The brand name is Lomotil. But as far as I know, we still have Lomotil in the market nowadays, pero reformulated na siya. Ang iyahang generic name kay loperamide na. Okay? So idagdag ninyo sa listahan aside sa Buscopan, we also have loperamide na anticholinergic. So ang ilahang receptor, mechanism of action nga, ang ilahang gina-inhibit na receptor is ang muscarinic receptor para walay dumbbells. So D for dumbbells is diarrhea, inhibit nato na siya pag moinom ka og anticholinergic. And that's for the gastrointestinal tract. Let's move on sa cardiovascular system. So si atropine class at low dose, it can cause bradycardia, mag-slow down ang imuhang heart rate. Pero this is dose dependent iyahang effect sa heart. Pag mutaas ang iyahang dose, that's the time it can cause tachycardia. So that's increased heart rate. However, dili significant ang effect ni atropine pag abot sa blood pressure. Dito lang sa heart, kumupaspas ba or mihinay, but that is dose dependent. And then for the respiratory system, remember dumbbells before dumbbells is either bradycardia or bronchoconstriction. Therefore, kung muhatag kag anticholinergic, ang kabaliktaran sa bronchoconstriction is bronchodilation. So, ano ni siya? This one is a useful effect actually of atropine and other anticholinergics. Labi na sa naay asthma o sa naay COPD kay mag-cause jud na siya og bronchodilation. At the same time, mag-reduce siya og secretion like mga mucus dire sa imuhang bronchioles or sa imuhang lungs. Mag-reduce na siya ang secretion. Isa man gud na siya aside sa bronchoconstriction, isa sa mga nagapalisod og ginhawa kanang daghan na kay kag mucus dinha. Labi na magtapok sila, sumusamot kagamay ang imuhang airways and mosamot og kalisod iginhawaan na. So, useful ni siya for patients with asthma and COPD. That's chronic obstructive pulmonary disease. Ang kalahian na nilang duha class, daw parehas na sila no nga di makaginhawa ang patient, parehas po na sila nga ginaubo. Ang kalahian lang, asthma is most likely reversible. Pag nag-constrict ang bronchioles sa naay asthma, reversible siya. And ang COPD, most of the time, irreversible. Lisod kaayo, tambalan, si COPD. Okay? Pero we'll have a separate chapter for that, mga respiratory na mga cases. And then genitourinary tract,
This one relaxes smooth muscles of the ureters and the bladder wall. Pag i-relax na siya, class, it means dili ka mangihi. So remember, dumbbells. U for dumbbells is urination. Now, since we are talking about anticholinergics, so wala yung urination. We call it urinary retention. So ano ni siya? Useful ni siya nga effect kapag ka ang patient kanaganing na ay problema sa iyang urination. Di ba natin, labi na sa mga elderly, di ba na sila problema silang pagpangihi, pag moingon sila kaihion, mangihi na sila dayon. Kapag gani na nila nahubo ang ilahang shorts, nakaihi na sila. So that is called involuntary voiding or urinary incontinence. So ano ni siya, diri ni applicable, I mean beneficial ang atropine sa cases na para there will be urinary retention. And then for sweat glands, remember basa man no ang dumbbell, so ang kabaliktaran ana there will be regulation sa sweating. Okay, so ano na siya kanang mag-slow down, naghinay sad ang production sa sweat. However, may problem taani when it comes to giving the atropine to infants and children kay magkaroon sila og atropine fever. Mutaas ang ilahang body temperature kay wala nakagawas ang ilahang sweat kay gi-suppress ni atropine. Okay? Even at ordinary dose, magkaroon ng fever ang mga bata. However, class, we cannot really give the atropine to people with hyperhidrosis. When you say hyperhidrosis, that is a condition wherein the person has excessive sweating. Okay? Dili siya pwede ihatag sa, dili jud siya kanang completely recommended na ihatag for hyperhidrosis kasi incomplete ang iyahang relief for that case because sa hyperhidrosis, the apocrine glands are kanang responsible rather than the eccrine glands. So sa inyong not really with the basa og kamot, basta excessive na sweating. So, sa inyong anatomy class, have you discussed the difference between the apocrine glands and the eccrine glands? Kana silang duha mo natong two types of sweat glands. Sige daw, let me know if you have idea of the apocrine and the eccrine glands. Palay. Class, eccrine glands are our sweat glands all throughout the body. So, syempre, mag-release of sweat. Ang apocrine glands, they are sweat glands na, syempre, mag-release po ng sweat, no? Pero they are located sa body parts nato nga kapag mag-sweat, magbaho. Kamu na mag-isip og asa to the pit. Asa ka to the pit? Yeah, sa hair follicle ang apocrine. And then there will be odor kung mag-produce siya og sweat. So tama na inyong tama na siya Sarah. Tama po na siya Jai and Tin sa kilikili, sa singit, sa tiil. We have a lot of apocrine glands there. So again, mula na ilang kalahian, ang apocrine is most likely kaning may mga hair banda. May nipple, ma'am. Mount Apo may putok sa mukha. Kana siya class, apocrine glands ang naga-release nga sweat. The rest class na mga parts atong body nga naga-sweat man pod pero dili man siya totally naga-produce og odor. Eccrine glands ang responsible ana. Okay? Again, atropine is not really that effective with the hyperhidrosis kasi ang effect ni atropine is more on the eccrine glands. Unya kay ang responsible man sa hyperhidrosis kay ang apocrine glands. So dili complete ang iyahang relief. Yeah, ang imuhang mga tiil, di ba? Pag magsingot na, magbasa, daghan ta og apocrine glands dinha dapit. Okay? And then for the central nervous system,
Atropine at normal dose causes stimulation of the central nervous system. This is class the reason why atropine is considered class A prescription drug kasi may effect siya sa CNS. Tanang drugs na na-effect sa CNS, automatic prescription drug na siya. So stimulant siya at normal dose, pero kapag masubraan ka aning atropine, ano na siya, it will have a slower, longer lasting na sedative, baliktad, dose dependent gihapon siya. Stimulant kung normal dose and sedative at higher dose. So let's summarize the activities, the clinical applications asa nato na mga conditions ginahatag si atropine. So number 1, this is a mydriatic drug, meaning to dilate the pupils. Ang mga ophthalmologist class na sila usahay mga procedures nga ginahimo sa mata that requires dilation of the pupil para mas makita nila kung sa ilang ginapangita sa mata. So pwede sila maghatag og atropine para na ay mydriatic nga effect. At the same time, atropine is a cycloplegic agent. Remember, cycloplegia, there will be weakening of the muscles in the eyes and it will result to the loss of accommodation. Therefore, the highly atropinized na mata cannot focus in near vision. Mao jud na siya ang sa cycloplegia, dili maka-focus sa near vision. And then number 2, atropine is used as an antispasmodic. So para siya sa spasm, especially sa spasm sa smooth muscles inside sa gastrointestinal tract. Pag naka-spasm class, there will be muscular contraction na kanang paspas ang muscular contraction no, and then wala siya nag-relax. So painful siya. Para na siya sa sakit sa tiyan. At the same time, class, remember that atropine at high doses can cause tachycardia. It can increase the heart rate. So, pwede po siya treatment to persons with bradycardia na nagahinay ang heart rate. Actually, class, atropine is included in the emergency kit. Pag mag-duty mo pohon sa hospitals, included siya sa emergency kit sa hospital. Ang mga stations class, especially the emergency room and the other stations sa hospital, naana sila yung mga nakastore dito na mga drugs. We call it emergency kit. And ang nakasulod dito, mga drugs for emergency purposes. So naa sila sa station but it is highly monitored by the pharmacist. So ang mga pharmacist nag-adto pud nag-station, mga hospital pharmacist gaadto na sila station to monitor the emergency drugs. Okay, bilangon na nila pila na ang nagamit and then mag-refill na sad sila. Nya kana bang mga drugs nga nasa emergency kit, mga prescription drugs na sila, ang uban pa jud ana sa ilaha kay mga regulated drugs. So kailangan jud na siya i-monitor sa pharmacist. And then before surgery, we can also give atropine, especially if gusto nato walay daghang secretion, no? Walay daghang mucus, walay daghang mga fluids nga ginasecrete, we can give atropine to the patient para diretso-diretso, tuloy-tuloy ang surgery. And then the last one, nga na-mention siya from the previous chapter, na atropine is used for cholinergic agonist poisoning. Remember, pag na-poison ka like sa mga organophosphates, katong mga insecticides nga ginagamit sa mga farmer, ang ato ang number 1 antidote din ha kay ang atropine. Okay? Questions about the clinical application of atropine? Wala. Sige. So let's talk about the adverse effects of atropine. Actually, the adverse effects of the atropine is also an extension of its effect. Extension lang pod kanang excessive or exaggerated niya nga effect. Kasi 'di ba effect man jud na niya ang dry mouth.
Pero if mahimo na siyang excessive class, mahimo na pud na niya og adverse effect. So this is why we call it extension of the effect niya ang adverse effect. Napoy blurred vision, syempre that's let 1S only ha. Blurred vision, syempre there will be mydriasis. And then there is weakening of the muscles sa mata. So mag-blurry jud ang vision, there will be sandy eyes, tachycardia, urinary retention, and constipation. And then aside from that, remember that atropine has an effect in the central nervous system. So muna ato ang ginaiwasan kapag magkaroon na siya effect sa CNS. Kasi mag-cause na siya mga conditions like restlessness, and then mauwi na sa confusion and even delirium. So delirium is a mental condition wherein the patient is most likely confused. Wala na siya kabalog asa siya, na siya problema in remembering things. Dali na siya, there will be memory loss, short-term memory loss, kanang delirium. And then ang pinakaano jud din ha is the confusion. And then there will be hallucination, depression, and then hangtod sa pag grabe na jud, poisoning na gyud siya, there will be respiratory and cardiovascular collapse. So ang lungs mag-collapse, ang heart mag-collapse, leading to death. This one can be a poison also, a dangerous drug. So naa sila kanang mnemonics nga ginagamit for the adverse effects of the atropine. So kung mag-review mo po, mabatian ninyo ni nga ginagamit ni sila ng mga mnemonics. We have like dry as a bone, syempre dry man tanan ang effect no ni atropine, and then blind as a bat kasi remember that there is blurring of the vision if you have fully atropinized eyes, and then red as a beet kasi mamula ka if you are experiencing the adverse effects of the atropine, and mad as a hatter. Kailan mo kay Mad Hatter? Di ba si Johnny Depp nang nag-Mad Hatter sa Alice in Wonderland, no? Kasi take note of this. Restlessness, confusion, hallucination, delirium, and depression. Makagbuang class pag nag-atropine ka. So, mo ni siya ang mnemonics na ginagamit nila to remember the adverse effects of atropine. Yeah, sa mercury pod, mag-Mad Hatter's disease. Ay dry as a bone kay ugatan na imuhang body secretions mas stop, imuhang saliva, imuhang luha mas stop na siya. I mean mag-slow down, ma-reduce if you have atropine. Di kakakita, mamula ka, and makagbuang. So mad as a hatter. So the treatment for this is symptomatic. Depende kung unsang mga symptoms sa adverse effects sa atropine imuhang na-experience. Okay? So aside from that, antidote for atropine poisoning kay atong mga cholinesterase inhibitor. Ano ni siya class? Ang atoang mga cholinergic agonist pag nagka-poisoning ka ato ang antidote atropine. Tapos kung baliktad pag sa atropine ka nagkaroon og toxicity or poisoning, ang cholinergic agonist sad ang atoang antidote. So kambyo-kambyo lang silang duha ha, pero most likely ang atong ginagamit kay low dose lang of the cholinesterase inhibitors such as the physostigmine. Pero dili na siya physostigmine lang, you can also use neostigmine, itong mga other tigmines na to, pwede po sila, pyridostigmine. We have an association, right? Na group chat sa association nga Janssen Pharmacist Association na nangitawag neostigmine nga ampule kagaina. So I don't know what is the case nga nung nangitawag neostigmine nga ampule. Okay? And then summary lang, contraindication sa ato ang atropine, syempre bawal siya ihatag for glaucoma, especially if naanay angle closure glaucoma. Kay samot og kasirado ang agiana ng path sa atuang aqueous humor. And then aside from that, this is also contraindicated to people with prostatic hyperplasia. So, this one is a condition class na there will be enlargement of the prostate gland sa lalaki. Siyempre sa lalaki lang ni class
Kaya wala biya tay prostate, no? So this is a condition nga nag-enlarge ang ilahang prostate. And then, kay since nag-enlarge ang ilahang prostate, ang ilahang urinary bladder is maapektuhan. There will be obstruction in the flow of the urine. So, ang mga people na naay prostatic hyperplasia kay nagalisod na sila mangihi. Tapos kung hatagan pa jud nimo sila atropine nga naga-inhibit pa jud sa urination, masamot na sila dili makaihi. And then consequently maapektuhan ang kidneys class pag di makaihi ato ang patient. So ang kanang prostatic hyperplasia, this is not really cancer, pero there will be enlargement of the prostate, and this is kanang common to elderly patients na mga lalaki. Mahubag ilahang prostate. Okay, questions before we'll move on to another anticholinergic drug? Kaya pa? Wala question. So next, we have class the scopolamine. That this is class anticholinergic number 2. Atropine man tong una, do nag-mention ako gloperamide and the hyoscine and butyl bromide. Pero this one is number 2 in my slide, the scopolamine. Other name for scopolamine is the hyoscine. Therefore, class si buscopan is a derivative of scopolamine. Okay, remember the generic name, hyoscine and butyl bromide. So asa nato? This one is another alkaloid. Atropine is an alkaloid gikan sa plant, and scopolamine is also an alkaloid from the plant called Hyoscyamus niger or the henbane. Okay, color black dyan siya. Pag ang scientific name gani sa plant class na ay niger, color black siya. Okay? Now, what's the difference between scopolamine and atropine? Though na-mention nato, atropine has an effect sa CNS, pero greater pag yun ang effect ni scopolamine to the CNS compared to the atropine. That is why ang number one use jud ni scopolamine is this is a very effective anti-motion sickness drug. Kaya lang ang pinakasikat magud karon nga anti-motion sickness na drug is sa pinakasikat ron para sa anti-motion Amin. Bonamine. Pero Bonamine is not an anticholinergic drug ha. Bonamine is an antihistamine. Kapamilya na sila nila si Tirizine kanang Bonamine na. Bonamine is a brand name ha. Generic name of Bonamine is Meclizine. Let me write it na lang. So again, generic name of Bonamine is Meclizine. Pero Bonamine or the Meclizine is an antihistamine. It's not an anticholinergic. However, we have an anticholinergic that is very effective for anti-motion sickness, and that is the scopolamine. Atong problema lang sa scopolamine kay it can induce short-term memory block. Pares gud tang mag-exam mo. Usahay ang estudyante class bisag way exam bisag wa naka-take og scopolamine kay naga short-term memory block. We call that mental block. Okay, we call it mental block. Ano man siya? Dili siya ma-delete. Okay. Wala, next. Time first. Yeah, kung grabe na jud ang stress, no, grabe na gyud ang kulba. Naga-mental block yun na siya. Pero daghan og factors class why naga-mental block ang estudyante during the exam. So, ato na siyang iampo nga dili na siya mahitabo during the boards. Okay, kay kapoy biya kay mag-prepare for the board exam. It can also cause sedation. So this is actually the key. Why ang isa ka drug kay mahimo siya kanang anti-motion sickness drug. Kanang sedative niya nga activity para dili nimo ma-feel ang motion and di ka mag-nausea and vomiting, i-sedate ka. Just like the Bonamine class, gina-sedate pag ka naman nang matulog ra ka all throughout the biyahe. Okay? However, kapag higher dose na of the scopolamine, it can already cause excitement and it can even cause euphoria. Maabot yung ka sa cloud 9 ani.
pag mugamit ka og scopolamine. So scopolamine plus is not really common here in the Philippines because this can be an abused drug. So gina-regulate siya because of its effect on the CNS. Kaya maabot kas cloud 9, di ba euphoria? Grabe, high jud kayo ka. Muhang feeling. So again, clinical application of our scopolamine, this is used in anti-motion, para siya sa motion sickness. And then aside from the tablet, we have a topical patch for this na the effect will last up to 3 days. Okay? And na siya sa mga hospitals, pwede siya ihatag sa mga patients after surgery. Kaya kanang anesthesia man good class, kanang isa jud sa adverse effects sa anesthesia nga ginagamit nato, especially pag general anesthetic kay nausea and vomiting. So to prevent that to happen, nga after surgery magsige na lagsuka atong patient, sa ginahatagan nila aning scopolamine. So the adverse effect is similar to atropine, so we can apply the mnemonics here nga dry as a bone, blind as a bat, and red as a bit, and mad as a hatter. Okay, similar jud siya kay atropine. Mas grabe lang jud iyahang effect sa CNS mo nang sa motion sickness siya ginahatag. Questions? I still have time. I really want to finish this one. I really want to finish until chapter 6 pero nag-aalanganin ko sa time nga nabilin. I only have today and 2 meetings next week. Okay, wala. Diretso ta. Drugs for respiratory disorders. Now, kani, kay paborito kayo ni Nila sa board exam. This one is a very important drug because this, especially ipratropium, it's a very common drug in the community. Kanang ipratropium. So, remember class, di ba? B for dumbbells is bronchoconstriction. Now, since we are talking about the anticholinergics, so naapod tay drug, basta anticholinergic, baliktad sa bronchoconstriction is bronchodilation. So, natay drug na pwede for asthma and COPD. And the number 1 drug there na available in the market for asthma and COPD na anticholinergic, I mean specific ha nga anticholinergic, it's the ipratropium. Okay? So the ipratropium is an anticholinergic. It will bind to the muscarinic receptor and it will inhibit the bronchoconstriction na effect ni acetylcholine. This one is a synthetic analog. This is produced inside the laboratory, though the structure is patterned kay atropine. And this is an inhalational drug. And most of the time, class, this is in combination with other drugs. Like kaila mo og Combivent. These are brand names sa Combivent, Duavent. Lahi mo ng Ventolin. Kaya ang Ventolin class, ay, na-block dahil ako ang anong hindi makita. Kaila mo Ventolin kasi asthmatic dire. Ventolin is a brand name. Yeah, this is a brand name. This is the generic name. The generic name is, pag magsulat ha ang brand name ang nasa sulod sa parenthesis. The brand name here is salbutamol. But salbutamol is not an anticholinergic. Most of our anti-asthma is not an anticholinergic. Mo nang paborito ni nila sa board exam kay kanang ang pangutana dayon ani kay it is the anticholinergic. Sa una jud kay it is the only anticholinergic used for asthma. Karon man this is a new drug, the tiotropium. So duha na sila. So again, kinsay familiar sa Combivent ug sa Duavent? These are nebules. So mga nebules ni sila ginagamit inhalation, ginabutang sa ng machine sa asthma gani nebulizer. Syempre nebulizer. So pag maingon kag Combivent and Duavent, from the name itself, combi or dual, combination ni siya sa salbutamol plus ipratropium. Okay.
Nakuha to? Questions? Sunod ha, pag mag-duty mo sa community, makita dyan ninyo ni sila. Very common. And then we have a newer drug, the tiotropium. This is also an anticholinergic. Anticholinergic gihapon pero newer drug siya. And then ang iyahang advantage over the ipratropium is ano siya, longer ang iyahang duration of action. Thus, pwede siya ihatag. Pwede ka mag-nebulize once a day only. Okay? Shorter mang good ning, shorter ang action ni ipratropium. So usahay ka ng every 4 hours ka mag nebulizer. Questions class wala? Let me delete this. So other anti-muscarinic drugs, so specific gahapon ni sa muscarinic receptors, daghan ni sila pero they are not really that common. So we have the oxybutynin, ano ni sila parehas ilahang gamit for bladder spasm after like surgery sa prostate kanang i-remove ang prostate. Wait lang before ta i-answera na to ang pangutana ni Jai. Unsay difference ni asthma ug ni COPD? Si asthma ug si COPD, parehas sila nga respiratory condition, parehas sila nga ang patient naga-experience og bronchoconstriction mo na nga maglisod og ginhawa. Parehas sila nga naay wheezing, mo na ang pinaka-sign sa asthma kanang wheezing. Ang wheezing class mo na kanang murag iring og gahilak pag muginhawa ang patient na nay asthma, di ba? Pag ginhawaon sa doktor, pag paminawon ang sound sa iyang ginhawa murag nay iring, mana siya ang ginatawag og wheezing. Okay? So parehas sila. Now, what's the difference between asthma and COPD? Si asthma is, na-mention ako kagaina, reversible siya. Dali siya tambalan with bronchodilators like salbutamol, ipratropium. Dali siya ipa-dilate ulit. And ang asthma class is most likely pag-anak na ana siya, kaya ganing sakit siya sa bata. Pero ma-outgrow ni mo imuhang asthma nga dapat 8 years old. Pag 8 years old nimo dapat wala na siya para all throughout your life wala na kay asthma. Pero pag if you're more than 8 years old, nagyapon kay asthma class, gyud kay asthma all throughout your life ha. O na siya. Ang COPD is most likely sakit sa mga tigulang. And ano sila, ang bronchoconstriction is most likely irreversible also. Though we can use the ipratropium, the salbutamol, pero dugay magud mag-react ang bronchioles sa tao nga naay COPD ana na mga aning COPD. So dili siya dayon mo dilate mo na nga lisod siya tambalan. Di ba mo ni siya ang gikamatyan ni Dolphin, no? And ani siya class, 90%, if I can still remember the statistics correctly, 90% of the people with COPD are chain smokers. So, because of smoking, naging insensitive ang ilahang bronchioles to bronchodilators. So, pag mo constrict sila og kalit, lisod sila ipa-dilate ulit. So, si Dolphy Manggod is like chain smoker. So mo to siya nga nagkaroon siya og COPD. Kita ko person nga naay COPD when I had my duty sa hospital dati nga ano siya, di nagyud siya muhigda, matulog siya, nagapungko na lang siya kay di siya kaginhawa. Tapos pag mo ginhawa siya kami, mana siya. Ana ang tingog sa iyahang ginhawa. Grabe jud naga-constrict ang ilahang bronchiole. So bisan pa og naga-constantly naga-nebulizer sila, gintagaan sila bronchodilators, nagalisod jud og pa-dilate sa ilahang bronchioles. So again 90% is chain smoker. And then the remaining 10% can be attributed to genetics or idiosyncrasy. We cannot explain why. Did I answer your question, Jai? How about the others?
So muna ha, kung gusto ta maginhawa tagtarong, makaginhawa tagtarong pagtigulang nato, dili ta mag-chain smoker kay dako kaayo ang chance na kung wala man ka nagkaroon og cancer from smoking, mag COPD siya. Si Noynoy Aquino, di ba? Noynoy Aquino is a chain smoker. Nana na siya smoker's cough. Katong president pagod na siya, di ba mag-speech na siya kay makulit siya ana. That is a smoker's cough, a sign nga ang person is a smoker. And budako ang chance nga kanang pag magtigulang na siya, tigulang na siya karon pero kanang ma-reach na siya og certain age level, mga 60 pataas mostly ang naay COPD. So di ta mag-cigarette smoking. Okay, so let's move on sa other anti-muscarinic drugs. They are less common but pare-parehas ilahang gamit for patients na naay problema sa pag-ihi. I mean, dili nila mapugngan ilahang ihi. So we call it involuntary voiding or urinary incontinence. Pag moingon ang ilahang body nga kaihon mo, diretso na silag pangihi. Di na makahulat kung kanus ang makaabot sa CR or kanus ang ma-open ang ilahang pantalon or ang ilahang short pant. May problema sila with their bladder. So diretso na ang ihi, like after surgery pagtanggal sa prostate maapektuhan ang bladder. So there will be urinary incontinence or involuntary voiding. We can use the oxybutynin and even the trospium. The drug is called trospium ha, na ano siya, a non-selective nga antagonist, though anti-muscarinic drug siya pero non-selective, meaning it can also inhibit the nicotinic receptor. So parehas lang, kung para asa si oxybutynin, kung unsay side effects ni oxybutynin, parehas lang si trospium. And even the rifenacin and the solifenacin. Ang advantage lang aning duha over the previous two drugs is once a day dosing siya. Actually, it has been an advantage kung once a day dosing, especially that our patients are elderly. Mostly sa urinary incontinence kay elderly. Kaya makalimot ba na sila no pag kanaganing 3 times a day ang tambal, makalimot sila. So once a day dosing is an advantage for them. And then the tolterodone and fesoterodine, ginagamit po siya for our elderly nga naga-suffer sa urinary incontinence. And the imipramine, this is a board exam question class. Imipramine, kasi original use of imipramine is an antidepressant. Actually, it is a tricyclic antidepressant. Pero naa siya, mahulog man gud niya side effect, pero ang iyahang side effect nahimo pud niya og clinical application. So naa siya strong na anti-muscarinic na activity and most likely on the urination. So imipramine can also be used for patient sa hospital. Sa hospital ha kasi this is an antidepressant drug so it should be highly monitored. Ginagamit siya sa mga hospitalized or institutionalized elderly patient na nagasuffer sa urinary incontinence. And aside from that, imipramine is our drug of choice for children with enuresis. Okay, that is enuresis. Again, when you say enuresis, this is bed wetting. So, ginagamit siya as a drug of choice para sa mga nagapangihi gihapon sa higdaan. So, I hope class college na mo, wala na mo nagapangihi sa higdaan ha. Basig napay nagapangihi diri sa higdaan. Kay, pwede gid siya tagaan og imipramine para dili na mangihi. Kasi tong college ko, I have this roommate na nagapangihi gihapon siya sa higdaan bisag college na siya. So matingalan na lang ka kay mahilig man ko mga pitbahay during dormitory days kay syempre naga-dormitory ko sa Davao.
Mabalaan yun, nga nangihi na po siya sa iyang higdaan, kay nakatindog na iyang higdaan pagkabuntag, kay yan ang ihalay, kay nangihi na sad siya sa higdaan. So when asked nga nung nagapangihi siya sa higdaan, tamadon daw siya bangon, mangihi na lang siya kung dili na ako kaya pag dili nila makontrol, yes. Dili nila makontrol kung kahion, mangihi na sila diretsyo. So ano siya, drug of choice para sa mga batanon nga naay enuresis or kanang bedwetting na ginatawag. Okay? So please take note of that. And then we have the nag-CR na sila sa ilang damgo. Sa hirap ba na basta kapoy tayo kaayo ta kay kanang inganan ay mga times nga pero wala na karon ha tong mga bata ta. Ang grabing kiat pagkabata. Na usay magdamgo na lang na nag-swimming na jud ay literally sa ihi kay wala nakabangon sa kakapoy. And then we have the propivarin. This is another anti-muscarinic drug na new drug pero same use for urinary incontinence sa mga elderly patients. Okay? So I think it's already time. Wait lang. We will stop here with the propivarin and then we will continue sa mga ganglionic blockers. Pag moingon ka ganglionic blockers class, ano ni sila, mga nicotinic receptor blockers. Kaya human naman ta sa muscarinic. Human na ta sa muscarinic blocker. So next meeting, we will have the nicotinic blockers. Okay? But next meeting, before ko mag-proceed with the chapter 5, we will have a short, not short, kaya taas ang chapter 4. We will have a quiz sa chapter 4 before ta mag-continue sa chapter 5. Questions about the today's lesson? Wala. Wala. Natulog na mo. Mag-quiz rabat taron sa QC.